Sige, mag-ampo ta. Ginoo, salamat kaayo. Among i-deklarar ang simbolo sa kadagaya ubab sa tibok Cuadrillero family. Ang akong kasing-kasing nagtugaan ng among pagabuhaton, dili kini pagpasiatab, dili kini Ginoo paggamit sa mga butang literal. Apan amo ning buhaton kay ang among pagtuo aduna may buhat, kay ang pagtuo walay buhat patay. Gihalad namo kanimo Ginoo jutay nga mga salapi among ipaluna sa tanang mga pultahan ug nasayod kami nga imo ning panalanginan ang entrance, ang matag doors ug at the same time Lord God ang matag timaan simbolo sa panalangin sa kadagaya sa pagtagbo sa pagkinahanglan. Panalikdi Ginoo ang tibok family, ang tibuok kabanayan, ilabi na Ginoo kini nga mga simbolo sa imong grasya ug sa imong kadagaya. Sa panalangin gikan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Atong awiton luyog ka namo pag-bless sa Ginoo sa tanang panahon samtang among i-perform kini nga ceremony paghalad ni nga balay. Bless the Lord at all times. I will lift His holy name. For the Lord is good and is worthy to be praised. So I sing to Him a brand new song. And I will bless the Lord at all times. Sa ngalan ni I will sing His holy name. sa ngalan ni Jesus panalangin ni Ginoo For the ang imong grasya Lord pinaat sa and pangalan is sa mga worthy sa to anak be ug sa Dios Espiritu So Santo. I sing to Him a brand new Ang imong song. blessings mag-abot Ginoo in the name of Jesus Christ of Nazareth. Now this door is yours forever. This place is yours forever. In Jesus' name. In Jesus' name. To the mighty one, the Lord of lords, we lift our hands to you, the great I am. Hallelujah to my God and King. Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Ang imong kaluoy mag-auban. Hail to the mighty one, the Lord of lords. We lift our hands to you, the great I am. Possess this room. Hallelujah to my God and King. And your blessing will be fulfilled according to your Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Hail to the mighty one, the Lord of lords. We lift our hands to you, the great I am. Hallelujah to my God and King. And I will bless the Lord at all times. I will lift His holy name. ani nga eksipto. Pag-imong titigan, walay dangan ug katalagman, dili hunop ang panalangin ug gikan karon ikaw magadalag timaan sa ngalan ni Jesus. Kini nga dihong sala na mag-aabot kinaagi sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Kini nga timaan Lord sa kadagaya mag-aabot walay hugasan. Apan ang pag-ani ug kadagaya mag-abot bisan unsang kalisdanan makalabang ug ang kadamo sa imong grasya mag-abot imo ning saad Lord ug kini nga tiwaan sa panalangin mag-aabot sa ngalan ni Jesus sa Nazaretno ug ang imong gako magalihok simo sa imong kadagaya ikaw Ginoong Dios nagapanalangin gikan ka sa unang
kabuwatan hangtod karon busa mahitabo ang blessing nga gikan kanimo sa pangalan sa Ama, sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Great I am, hallelujah to my God and King. Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Pinahain Christ, mahigong literal, spiritual, O Lord God, gas sudlanan sa panalangin in all aspects, emotional, physical, living, spiritual, Lord God, and financial and flow, according to your promise. Dili mo sulod ang daotang Espiritu. Dili mo sulod ang matanang mga sakit o katalagman o kasabog sa ngalan ng masirado kini sa tanang laraw sa yawa o musaka ang imong laraw uban ang kadagaya. Pinaagi sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Dios Espiritu Santo. Ginoo, salamat kay kini nga masimbolo sa kadagaya. Imo Ginoo gihatagan higayon sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Ang imong pangalan matukoy Ginoo ug ang imong Espiritu Santo magalihok tinitimaan sa imong grasya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, let your name be glorified. Now, I prophesy your blessings to enter upon this house according to your word. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, let your name be glorified, O Lord God. And I pray that your blessing will flow beyond measure. Oh, blessing after blessing, grace after grace, O Lord God. 80-fold, 100-fold, and even 1,000-fold in Jesus' mighty, mighty name. And I give you praise, Lord. In Jesus' name. Among dihatag among kagalingon imong nga imong instrumento sa dayon sa imong gahom sa grasya. Kini nga dapit dili malilit sa yawa sa kagabion o bisan pa sa adlaw. Apan ang payong sa imong presensya magalihok ug ang kadagaya magabot. Ang imong presensya magasidlak balaang espiritu sa ngalan ni Jesus. Ang imong gahom magalihok ug ang gugma sa Dios nga Amahan, ang grasya sa Dios nga Anak ug ang kalayo sa balang nga Espiritu magalihok ug magabubo niini nga timaan sa kadagaya sa salapianong bahin ug sa tanang anggulo sa kinabuhi. Pinaagi sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Lord, kani nga timaan sa basic need imong panalanginan sa imong saad. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Now I pray, Holy God, we declare and demonstrate your goodness under the blood of the Lamb and by the fires of the Holy Spirit. And let this anointing oil, O God, will going to become a symbol of your power in the presence of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In this kind, Lord God, abundant blessing, no disgrace, no deception, no even, Lord God, fears and sickness and infirmity. By the blood of Jesus, and I release the fullness of your grace and mercy. In Jesus' name. In Jesus' name. And your blessing will begin to flow, O Lord God. Harvest will flow. Abundant will flow according to your promise. In this every basic need will be met, and that your name will be glorified. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, let your name be glorified in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah to the living God. Lord, we want to bless you and thank you for all the blessings and you have. Bukas kini Ginoo nga lawak
Pahulayanan ni Happy. Salamat, Lord. Salamat. Sa sobrang kalisdanan sa ilang pagpuyo nga lisod ilihok, imo silang gipanananginan. Ug karon Ginoo, dili kini loaded Ginoo sa uban pang nagkadaing spirit, but Lord, malunit kini sa imong presensya. Uban sa kinabuhi ni Happy nga nahimong kasaligan ni nga room. Sa ngalan ni Jesus, walay daotang espiritu nga makasulod. Kung may mga nagkadayang pagkinahanglan, mga kalisdanan o kalibog o kagulanan, kining tanan matunaw sa presensya nimo Ginoo, o ang kini nga dihog sa lana makahimo Lord God sa pagpamatuod. Ikaw ang salipod, ikaw ang magtitip, ug ikaw ang tanan Ginoo. Mapaluna niini Ginoong Dios sibo sa imong saan. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, let your name be glorified and blessed Ginoo. Kini Ginoong Dios nga lana ikaw magpanalangin. Gikan karon Ginoo ang imong presensya mag-uban kang Happy, O Lord. Ug ang tanang mo larang sulod nga mga demon spirits, wicked spirit, infirmity, confusion, ug ang tanan pang dimanas ug katalaman dili Ginoo mo lampos. Sa ngalan ni Jesus, Holy Spirit, right now, we release your presence to dwell in this area, in this, even this very bedroom. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And right now, Lord God, kani nga mga panalangin mo abot, Lord God, every need will be met. And this kind, Lord God, symbolizes your abundance, O Lord God, to flow according to your promise. In Jesus' mighty, mighty name. O kani nga kadagaya, Lord God, tanan pagkinahanglan ni Happy, Lord, imong panalanginan, o imong tagbaon, o imong Ginoong silyuhan sa imong presensya, kani simbolo sa kadagaya. In Jesus' mighty, mighty name, this room will be filled with your presence and abundance. In Jesus' name. Amen. Lord, we give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Lord, daghang salamat, Lord. Ikan kaniadto, Lord, sa mga gagmay pa sila, Ginoo gikinahanglan naa sa kilid. Nanggan makapalo na sila, nasibo sila itong gamay malay. Karon mo silang gitagaan ang mga responsibilidad o grasya o gahom o panalangin. Dili ta na mga bata na mag-enjoy, pero salamat kang Sunny, Lord God, na mag-enjoy siya sa iyang room, pero ang imong presensya ang iyang kauban. I-bless ang iyang kinabuhi. I-bless ang iyang tanan, tibuok pagkatao kalaglaw sa Espiritu. O ikaw magpanalangin pagpadan kining anointing oil, O Lord, magpusapnay sa panalangin gikan kanimo. Diini Ginoo nga salapi simbolo sa kadagaya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. O Lord God, panalangin ang timaan sa pagkinahanglan. Walay pagkinahanglan Ginoo sa sani nga nasa iyang heart. Sibo sa iyang ugma, sibo sa kahimuot ug sibo sa katarong nga mahimo Ginoong dili matagbo apan ang panalangin mag-abot. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And now I pray, dear God, as I drop this coin with the presence of the Holy Spirit, Lord, right now, it's now, oh God, your turn, oh Lord God, to dwell upon this room. In the name of Jesus. And right now, I drop this anointing oil. Holy Spirit, dwell this bedroom right now. Sa room, bedroom ni Sunny. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And now I pray, every blessing will going to flow. And we're going, oh God, to knock upon this room, upon this door, and you will be to release your blessing. And every basic need will be met.